বিখ্যাত বিস্কুট, চকলেট ও কুকিজ নির্মাতা ব্র্যান্ড পার্লের তরফ থেকে এদিন এক নতুন প্রোডাক্ট হাইড অ্যান্ড সিক ফিলস লঞ্চ করা হয়। মূলত চকলেট ফ্লেভারের এই প্রোডাক্টটি বাচ্চাদের কাছে অতি লোভনীয় হলেও এর স্বাদ ছোট বড় সকলেরই পছন্দ হবে বলে কোম্পানির তরফ থেকে দাবি করা হয়। এদিন সংস্থার কলকাতার শরৎ বোস রোডের অফিসে এই প্রোডাক্টটি নিয়ে একটি প্রেস কনফারেন্সের আয়োজন করা হয়, যেখানে উপস্থিত ছিলেন রিজিওনাল সেলস ম্যানেজার সন্দীপ পারেখ, ডিভিশনাল সেলস ম্যানেজার আশরিফ আলী, সিনিয়র এরিয়া সেলস ম্যানেজার স্বপ্নেন্দু কুমার, সিনিয়র সেলস এক্সিকিউটিভ দীপঙ্কর সরকার প্রমুখ। এই প্রোডাক্টটি যাতে বাংলার ঘরে ঘরে পৌঁছায় তাই উৎসাহী মার্কেটিং টিমও ইতিমধ্যেই নেমে পড়েছে ময়দানে। এই প্রোডাক্টটির সবচেয়ে বড় বিশেষত্ব হলো প্যাকেট খুলেই এটিকে মুখে দিলে যেমন চমৎকার মুখরোচক লাগে, তেমনি দুধের সঙ্গে মিশিয়ে খেতেও লাগে চকলেটি ও সুস্বাদু। এদিন এই প্রোডাক্টটি নিয়ে উৎসাহিত কোম্পানির কর্মকর্তারা জানান, एक्चुअली अगर हम देखें तो पार्ले को बेसिकली लोग पार्ले जी के नाम से ही ज़्यादा जानते हैं और बिस्किट और कन्फेक्शनरी कंपनी के हिसाब से पार्ले की पहचान है। लेकिन अगर हम देखें तो पिछले कुछ सालों से कंपनी ने डिफरेंट कैटेगरीज़ में भी बहुत सारे प्रोडक्ट्स लॉन्च किए हैं। जैसे कि स्नैक्स कैटेगरी में हमारे पास में एंटायर रेंज है। हमारे पास पोटैटो वेफर्स है, हमारे पास फुलटॉस ब्रांड है जो कि ब्रिज कैटेगरी में है, हमारे पास पूरी रेंज है ट्रेडिशनल नमकीन्स की, फिर हमारे पास में रस्क और केक कैटेगरीज़ भी है। तो इसी सिलसिले में हम लोगों ने एक और नई कैटेगरी अभी रिसेंटली लॉन्च की है जो कि हाइड एंड सीक फिल्स है। हाइड एंड सीक नाम इसका इसलिए रखा गया है कि ऑलरेडी हम लोग इस ब्रांड को लेके काफ़ी पॉपुलर हैं। हमारा ऑलरेडी एक चॉकलेट चिप बिस्किट आता है, चॉकलेट के साथ इसका एसोसिएशन है। सो दैट्स वाई, क्योंकि ये भी चॉकलेट फ्लेवर में है तो इसलिए इसका नाम भी हाइड एंड सीक है। और अगर हम देखें तो ये प्रोडक्ट बेसिकली सीरियल्स कैटेगरी में आता है, लेकिन हम इसको पोजीशन कर रहे हैं एज अ ब्रेकफास्ट स्नैक और एज अ ऑन गो स्नैक, कि आप कहीं बाहर जा रहे हैं तो आप वैसे ही भी खा सकते हैं या फिर आप सुबह ब्रेकफास्ट में दूध के साथ भी इसको खा सकते हैं। और क्योंकि बच्चों में चॉकलेट फ्लेवर ज़्यादा पसंद किया जाता है, यूथ में और बच्चों में, तो हम उम्मीद करते हैं कि शायद वो सेगमेंट हमारे लिए सबसे बड़ा सेगमेंट होगा। और ऑलरेडी हम लोग इसको वेस्ट और नॉर्थ में लॉन्च कर चुके हैं और रिसेंटली अभी हम लोग इसको ईस्ट में भी लॉन्च कर रहे हैं। तो कैलकाटा से शुरुआत करके और भी जो पहले बड़े टाउन से शुरुआत करके फिर अक्रॉस ईस्ट हम लोग इस प्रोडक्ट को लॉन्च करेंगे। इसका पॉपुलर प्राइस रखा है हम लोगों ने 18 ग्राम्स में हम लोग 10 रुपये MRP में इसको बेचेंगे। और इसकी खासियत ये है कि इसका जो शेल है वो काफ़ी क्रंची और क्रिस्पी है, जो कि आपको एक अच्छा बाइट देता है। और इसमें जो चॉकलेट का फिलिंग है वो जो और प्रोडक्ट्स बाज़ार में अवेलेबल है उससे बेटर है। पार्ले बिस्कुट प्राइवेट लिमिटेड इज़ वेरी पपुलर फॉर द ब्रांड पार्लेजिর জন্য। গ্রামে গঞ্জে সব জায়গায় আমাদের এই ব্র্যান্ডটাকে প্রত্যেকে চেনে পার্লেজি হিসাবে। আমরা এই ক্যাটাগরিটাকে লঞ্চ করেছি বেস করে যে আমাদের একটা নামকিন ডিভিশনও আছে, যেখানে স্যার বললেন কি আমরা ওয়েফার্স বিক্রি করি, আমরা ফুলটস বলে একটা ব্রিজ ক্যাটাগরি বিক্রি করি, প্লাস ট্র্যাডিশনাল নামকিন বিক্রি করি। সেই লাইন অফে রেখে এই প্রোডাক্টটা লঞ্চ করা হয়েছে। কিন্তু ব্র্যান্ড নেমটা এটা সিলেক্ট করা হয়েছে হাইড অ্যান্ড সিক এই কারণে, বিকজ ইট ইজ আমাদের একটা প্রিমিয়াম ক্যাটাগরির মধ্যে এটাকে প্লেস করার চেষ্টা করছে কোম্পানি। আর হাইড অ্যান্ড সিক ইজ এ ভেরি পপুলার ব্র্যান্ড অল অ্যাক্রস দ্য গ্লোব। তো ওই নামটাকে নিয়ে আমরা এটা রেখেছি। আর এই ক্যাটাগরিটাকে পজিশন করা হচ্ছে এরকম একটা জায়গায় যে যেখানে দেখা যাচ্ছে বাচ্চারা আমাদের ইন্ডিয়াতে ম্যাক্সিমাম চকলেট চোকো চিপস পছন্দ করে। তো এটা এমন অন দ্য রানেও খেতে পারে, মানে কেউ প্যাকেট ছিল রাস্তায় খেতে খেতে বাচ্চারা এটাকে খেতে পারে। প্লাস এটাও দেখা যায় যে বাচ্চারা হয়তো সকালবেলা দুধ খেতে চায় না, মায়েরা বিরক্ত করে দুধ খেতে, তো সেখানে দুধের মধ্যে এটাকে ওরা ফেলে দুধের সাথে আছে সিরিয়ালস খেতে চায়। তো এই ব্র্যান্ডটাকে আমরা এরকমভাবে পজিশন করছি যেখানে আমাদের নামকিন স্ন্যাক্স যেখানে ঝুলবে এটাও ওটা ক্যাটাগরির সাথে এটা এখানে ফিল করা হবে। প্লাস এটাকে সিরিয়ালের সাথেও অ্যাজ এ সিরিয়ালও বাচ্চারা খেতে পারবে, প্লাস অন দ্য রানে ওটা খেতে পারবে।
এই মহত্বের জন্য এই ব্র্যান্ডটাকে আমরা পজিশন করছি। প্লাস এটাকে লঞ্চ করেছে কোম্পানি, এটা অলরেডি কলকাতাতে লঞ্চ করেছে, মেন টাউন গ্যাংটকে লঞ্চ করেছে, শিলিগুড়িতে লঞ্চ করেছে, হাওড়াতে লঞ্চ করেছে। এরপরে এটা আমরা আস্তে আস্তে পশ্চিমবঙ্গ প্লাস পুরো ইস্টে এটা আমরা আস্তে আস্তে গ্রাম পর্যন্ত পৌঁছাবার কোম্পানির প্রচেষ্টা। अभी तो शुरुआत है एक्चुअली, 2-3 दिन ही हुए हैं। रिस्पॉन्स अक्रॉस बहुत अच्छा रहा है। ट्रेड ने तुरंत इसको एक्सेप्ट किया बिकॉज ऑफ द ब्रांड नेम हाइड एंड सीक, और दूसरा हम लोग सैंपल भी करवा रहे हैं तो टेस्ट भी बहुत पसंद किया जा रहा है, जिसके चलते प्लेसमेंट में हमको कोई इशू नहीं हुआ। वेस्ट बंगाल बहुत बड़ा मार्केट है इसका। वेस्ट बंगाल और नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स जो है वहाँ पर हम लोग सबसे ज़्यादा उम्मीद कर रहे हैं। मेरे ख्याल से पिछले 2 साल में भी उतना कुछ फ़र्क नहीं पड़ा, क्योंकि ये ऐसी चीज़ है जो कि हर समय कंज्यूमर को ज़रूरत होती है, और कन्वीनियंट स्नैक है तो मेरे ख्याल से उस पर उतना असर नहीं पड़ेगा। बेसिकली तो टेस्ट के चलते ही बच्चे खाते हैं, बट अदरवाइज़ अगर देखें तो सारे प्रोडक्ट के अंदर जो न्यूट्रिशनल वैल्यू होती है वो एज़ पर स्टैंडर्ड्स ही कंपनी यूज़ करती है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, इसको दूध में डाल के भी खाया जा सकता है, जैसे कि हम लोग कॉर्नफ्लेक्स वगैरह यूज़ करते हैं सुबह ब्रेकफास्ट में, तो उस तरीके से भी इसको यूज़ किया जा सकता है। अगर आप पैक पे भी देखेंगे तो वो आपको नज़र आएगा कि दूध के बाउल में वो डाल के। और बच्चे के लिए बेसिकली अट्रैक्शन इसलिए भी है कि इसमें 50% चॉकलेट्स है। बेसिकली अगर ये कोई बच्चे अगर उसको टेस्ट कर रहे हैं तो ऑटोमेटिकली इसको टोटल इसमें नट्स में जो है कि आपका 50% चॉकलेट्स है, तो वो चॉकलेट फील करेंगे। और सच है कि वो जो ब्रेकफास्ट में वो मिल्क के साथ वो आराम से ले सकते हैं। इट विल बी अ टेस्टी फूड फॉर देम। अभी पहले तो हम लोग शायद एक बार ये वाला पैक जब इस्टेब्लिश हो जाएगा तो हम लोग बड़े पैक्स भी लेके आएंगे, क्योंकि अगर आप देखें कंपटीशन में और प्रोडक्ट्स भी अवेलेबल है जो कि बड़े पैक्स में अवेलेबल है, फैमिली पैक्स में, तो शायद हम लोग वो भी लेकर के आएँ। बट फ़िलहाल हम लोग इसी पे फोकस करेंगे, क्योंकि इसी का बहुत बड़ा मार्केट है, और ये प्राइस पॉइंट बहुत कन्वीनियंट है 10 रुपये का, कि हर कोई ले सकता है, जिससे कि कोविड में भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। राइट। एंड ऑब्वियसली कंज्यूमर्स के लिए भी हम 20% एक्स्ट्रा भी दे रहे हैं, इस पे 20% एक्स्ट्रा हम लोग इस पे दे रहे हैं स्टॉक। কোভিডের জন্য স্যার যেটা বললেন অতটা এফেক্ট আসবে না, কারণ অলরেডি আমরা লাস্ট ইয়ারে যদি দেখা যায় যে পার্লে ওয়ান অফ দ্য কোম্পানি যারা আমরা অল অ্যাক্রস গ্লোবে আমরা প্রতিটা এমপ্লয়ি রাইট ফ্রম ফ্যাক্টরি থেকে নিয়ে সেলস অবধি নিজেদের লাইফ রিস্ক করে অ্যাজ এ ফ্রন্টলাইনার হিসাবে আমরা এস্টাবলিশ করেছি। তো সিমিলারলি এখনও আমরা সেভাবে কাজ করব। যেটা আমাদের নেক্সট প্ল্যান স্যার যেটা বললেন যে নর্থ ইস্ট এটা হিউজ মার্কেট এটার জন্যে ক্যাটাগরির জন্য, সেখানেও আমরা এখানে লঞ্চ করছি, লঞ্চ হয়তো নেক্সট ফেজে। তো ওভারঅল যদি দেখা যায় আমরা এখন অবধি যা লঞ্চ করেছি আমরা অল অ্যাক্রস কলকাতা বা যেখানে বা আপনারাও যেখানে কালকে কভার করেছেন, যে সাকসেস রেট ইজ ভেরি হাই। আর টেস্টের ব্যাপারে যদি দেখা যায় তাহলে বাচ্চারা অ্যাকসেপ্ট করেছে টেস্ট বিকজ অফ দ্য চকলেট, যেটা স্যাররা বললেন যে অলরেডি উই হ্যাভ 50% চকলেট। প্লাস আমরা কিছু দোকানদার যদি রিটেলার্সদের জন্য আমরা অনেকটা তাদেরকে সাপোর্ট করার জন্য তাদেরকে আমরা ক্লেম দিয়ে স্কিম দিয়েছি, যাতে তারা প্রোডাক্টটা অ্যাকসেপ্ট করে তারাও যাতে এর থেকে সুবিধা পায়। তো ওভারঅল স্যার যেটা বলতে চাইলেন, দেখা গেছে যে এইটা আমাদের সাকসেস রেট ইজ ভেরি হাই টিল নাও। আগামী দিনেও আমরা হয়তো যেটা 100 টনস যেটা টোটাল ইস্ট আমরা কভার করতে চাইছি, আমরা সেটাতে সাকসেস হব। স্বাদে ও গুণমানে ইতিমধ্যেই বাঙালির মন জয় করেছে পার্লের বিভিন্ন প্রোডাক্টগুলি। এবার তাদের এই নতুন চমক হাইড অ্যান্ড সিক ফিলসও যে বাঙালি জিভে চকলেটি স্বাদ জাগিয়ে জয়ের ধারাকে অব্যাহত রাখবে তা বলাই যায়। ব্যুরো রিপোর্ট, নিউজ বাংলা।